সে নয়নহীন রাজন গর্ভজন সনে তব অতি সম ধূত রাষ্ট্র না গুণে অবা ভাব दर्शक समाज उपस्थित मोर पितृकल्प सज्जन मंडली पाला सत साहित्य कला छांद उपनिषद गीता भागवत एमानकु नै पाला परिवेषण करा जाय आदि आमे से महाभारत रु किछिटा अंश गोटे पाखुडा मु आपण मानक निकट रे आलोचना करिबी आज्ञा आज दीटा गछ गछ भितरे बाड़िया पिटा बापा हेबे आज्ञा ताहाले जणे होउची पांडव पक्ष रे गछ आज्ञा आउ जणे होउची कौरव पक्ष रे गछ किबा से गछ दीटा को चिन्हिबा आगे प्रथमे गछ नै जाई जणे होउची धर्म वृक्ष हां आउ जणे होउची अधर्म वृक्ष देखिबा पांडव पक्षरे गछ हेले किए से उदाहरण श्लोक मालिका रे हमर प्रमाण अछि हैं कोइला युधिष्ठिर महामय ये धर्म द्रुमेई भीम सन्यास्य शाखा पत्र पुष्प समृद्ध भड़िया चौर भड़िया कानैले सिना हम आजिकाली आउ किए बजौ शर्ट सार्ट रे काम हो आ ड्रेस तो शर्ट हला बाजा काई शर्ट न मु काहे कि बापा एक कथा कहिली पांडव पक्ष रे गछ हेले धर्म धर्म वृक्ष ये वृक्ष रा स्कंद हेले अर्जुन भीमसेन हेले शाखा नकुल सहदेव हेले पत्र एवं फूल फूल रे हेले निजे प्रभु भगवान आरत त्राण नारायण बोले पांडव पक्षरे गछ ताहाले मो बधन कौरव पक्षरे गछ हेले किए ना दुर्योधन महामय ये मनु द्रुमेई स्कंध कर्ण शाखा मातृ सुते पत्र पुष्प समृद्ध दृढ़ राष्ट्र मणि नाहा एमती ना कौरव पक्षर वृक्ष हेले दुर्योधन आत्माभिमानी अहंकार गर्वी वृक्ष ये वृक्षर स्कंद हेले कर्ण शकुनी हेले शाखा दुशासन आदि भाई माने हेले पत्र एवं फूल याकर मूल रे हेले धृतराष्ट्र महाराजा
এ যৌ গছ গছ ধর্ম বৃক্ষ আর অধর্ম বৃক্ষ ভিতরে আজি বাপা বাড়িয়া পেটা লাগিলে তাহা ক্রমরে যাই মদন যুদ্ধরে পরিণত আজি পাণ্ডব কৌরব ভিতরে হইগলা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আজি সিংহাসন উপরে বসিছন্তি মনে মনে বিচার কলে ডাকিলারে নকুল সহদেব ও ভাই রাতি পাইলে যুদ্ধ ହେବ যুদ্ধরে সাহায্য করিবা পাই পাণ্ডব মানকু আউ কেহি নাহাନ୍ତି যুধিষ্ঠির ডাকুছন্তি আরে নকুল আরে রাতি পাইলে তো যুদ্ধ ହେବ কৌরব পাণ্ডব ভিতরে লাগিব তিমূল সংগ্রাম যুদ্ধরে সাহায্য করিবা পাই কেহি নাহাନ୍ତି দুর্যোধন পক্ষের অଛନ୍ତି একাদশ অক্ষৌণী সৈন্য ଆମ ପକ୍ଷରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ପାଣ୍ଡବ ହେଲେ ପଞ୍ଚ ଭାଇ ହେଲେ ଆମ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆଜି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଡାକିଲେ ହେ କୃଷ୍ଣ ତମେ ନ ରଖିଲେ ବିପଦରୁ ଆମକୁ କିଏ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଏ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ଆଜି ବୁଡ଼ିବା ପାଇ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ যুধিষ্ঠির আজি দুই হস্ত যোড়ি ভগবানকু ডাকিলে কেমিতি ডাকিলে মো প্রভু কইলে ক্ষমা কর হে ये প্রভু বদিন দারণ पांडव मानक किए उद्धार करिब प्रभु Yeah.
ହିଡିକି ବନରେ ମା ହିଡିବା ଥିବେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କଣ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମ ଭୀମ ପୁଅ ଘଟୋତ୍କଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ତା ମା ପାଖରେ ତାକୁ ଯାଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନା ତୁମେ ଦେଇ ଆସ ନକୁଳ ସହଦେବ ଆଜି ବାହାରି ପଡିଲେ କହିଲେ ଭାଇ ତମକୁ ମୁଁ ଡାକିଲି କିଏ ତମକୁ ଡାକିଥିଲା ହିଡିବାଦି ନକୁଳ ସହଦେବଙ୍କୁ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ କାହିଁକି କଥା କହିଲି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେବର ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ପାଦ ଆଜି ତଳେ ଲାଗୁନାହିଁ ଡାକିଲେ ନକୁଳ ସହଦେବ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭାଉଜ କଥା ତମର କେମିତି ମନେ ପଡିଲା ବିପଦ କଣ ପଡିଛି ନକୁଳ କହିଲେ ଭାଉଜ ରାତି ପାଇଲେ ପାଣ୍ଡବ କୌରବ ଭିତରେ ଲାଗିବ ତିମୂଳ ସଂଗ୍ରାମ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି କୌରବ ହେଲେ 100 ଭାଇ ରାତି ପାଇଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ତେଣୁ ଆସିଛୁ ଆମ ପୁତୁରା ଘଟୋତ୍କଚକୁ ଏ ଖବରଟା ଦେବା ପାଇଁ କଣ ପୁଅ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟା ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ସେମିତି ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ତମେ ଯାଅ ପୁଅ ଆସିଲେ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ଯାଅ ଯାଅ ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ କଦମ୍ବ ହିଡିମ୍ବି ନକୁଳ ସହଦେବଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର ପରେ ମୋ ମା ଆଜି ଦୁଇ ଦେବରଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଦେବର କେମିତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ହେଲେ କିଏ ନା ମା ବନଦୁର୍ଗା ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆଜି ହିଡିମ୍ବି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ପୂଜା କଲେ ନା କಂ କಂ କଙ୍କାଳ ମାଳ କଟ କଟ ବଦନା ଆଉ କମ୍ପମାନ କରାଳି ଖଡଗ ହସ୍ତ ଖରତର ନୟନା ଆଉ ଖଣ୍ଡ ଚତୁର୍ଧା ବଳେ କୌକଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଗିରିବରତ ନୟା ଆଉ ଗର୍ବ ଗମ୍ଭୀରଂ ଧମ ଧମ ଜଗନ୍ନାମରଂ ये पाद मांगो गरुसी माँ दुर्गा को आग स्तुति कले तापरे माँ को चरण तले पड़ी मंदार मालटिए नहीं माँ को मो बापा माँ हिड़ीबा माल आज लंबेई देले काहे कि स्वामी देवरंक पाई जो स्वामी देवर केमिति महाभारत युद्ध रे विजय लाभ करिवे लंबेई दे आज माँ को पूजा करूछ केमिति ना यथा उपचारे पूजिला देई मंदार रे डाकिला रखो बाबर माँकर पूजा उपकरण दे माँकर गोलारे मंदार मालटिए लंबेई दे माँ को पूजा कला जेते बेले पूजा कला हिड़िम्बी के पूजा रे मो माँ माँ बनदुर्गा संतुष्ट हेले संतुष्ट होई आविर्भाव हेले कहले माँ हिड़िबा ना माँ ना कौन चाहूचो ना माँ मु चाहूची मो स्वामी देवर महाभारत युद्ध रे विजय लाभ करिवे विमंडित हेबे काहे कहिलो माँ